Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my class again. Before we start the lesson today, let me introduce myself. My name is Kilau Hermayanti Putri. Today we discuss about topic questions tag. Topics to be discussed today is definition, some types question text, formula sentence question text, dan example sentence. What is a question text? Question texts are short questions at the end of a statement to seek confirmation, agreement, or to emphasize a point. They are commonly used in English to engage the listener and to check if they agree with or understand what has been said. In this question text, there are several types of sentence. It have 6 types, namely rhetorical questions, open-ended questions, leading questions, reflective question, clarifying question, and hypothetical question. Next, I will explain the definition of each sentence type. In the first sentence type, we have rhetorical question. Rhetorical question is a question that you pose to the audience without expecting an answer. They are used to provoke and emphasize a point. And the next definition is open-ended question. This question encourages discussion and invite the audience to share their opinions or experience. The next leading question. Leading question is question for that guide the audience towards a specific answer or viewpoint. Use theirs carefully to subtly influence the audience perspective. And the next is reflective question. This question encourages the audience to think about the implications of the information you have present. And then clarifying question. Clarifying question is used to check the audience understanding or to clarify a complex point. And the last sentence type is hypothetical question. Hypothetical question is a question to ask the audience to imagine a scenario or consider a situation that might or not be real. Berikutnya kita lanjut ke contoh dari masing-masing jenis tipenya. Kalau tadi itu kan tentang definisinya tuh per jenisnya. Nah sekarang kita langsung ke contoh kalimatnya. And first example from rhetorical question is example, have you ever wondered how much time we spend on social media each day? Jadi di rhetorical question ini itu adalah pertanyaan untuk para audiens tuh berpikir bahwa apa saja sih yang dia lakukan. Jadi membuat audiens itu berpikir berapa banyak waktu yang harus kita lakukan di beberapa hal seperti itu. Makanya pertanyaannya tadi, have you ever wonder how much time we spend on social media each day? Gitu. Nah untuk selanjutnya open-ended question. What are the challenge you face in the job? What are the challenge you face in this job? Jadi apa tantangan yang kamu hadapi dalam pekerjaan ini? Jadi juga sama sih sebenarnya kayak rhetorical question. Cuma kalau di sini tuh lebih pertanyaannya lebih mengarah ke jawaban audiens, biar audiens tuh apa aja yang selama ini mereka lakuin, kayak apa ya tantangan yang hadapi. Jadi lebih berpikir lebih dalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu open-ended question. Terus ada lagi leading question. Leading question contohnya, example-nya like this. Can we agree that customer satisfaction is always a priority in our work? Can we agree that customer satisfaction is always a priority in our work? Bisakah kita sepakat bahwa kepuasan pelanggan adalah yang
menjadi prioritas kita dalam pekerjaan. Nah, biasanya pertanyaan leading question ini umumnya digunakan dalam kegiatan bermusyawarah yang biasanya dipertanyakan oleh leader dari komunitas atau organisasi tersebut. Nah, tujuan pertanyaannya adalah untuk audiensnya atau orang yang dia tanyakan itu berpikir lebih dalam apakah mau atau tidak, sepakat atau tidak sepakat. Jadi seperti untuk mencari mufakat pertanyaan leading question nih. Makanya, can we agree that customer satisfaction is always a priority in our work? Jadi seperti kesepakatan, pertanyaan kesepakatan, simpelnya seperti itu. Next, selanjutnya ada reflective question. This example from reflective question is like this. How might this new technology impact our industry in the next 5 years? How might this new technology impact our industry in the next 5 years? Jadi bagaimana teknologi baru ini berdampak, bagaimanakah dampak dari teknologi baru ini di industri perusahaan tersebut dalam 5 tahun ke depan. Nah, juga sebenarnya ini pertanyaan yang membutuhkan saran. Jadi reflektif itu seperti pertanyaan kurang lebih pengalamanku, setahu pemahaman saya, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang membutuhkan, yang dimana si tanya ini membutuhkan saran dan kritik dari para audiens atau orang yang dia tanyakan, seperti itu. And the next is clarifying question. Example is, does everyone understand how this new policy will affect our workflow? Does everyone understand how this new policy will affect our workflow? And the next example from sentence type from question text is we have hypothetical question. Hypothetical question like this. What would happen if we implement a 4-day work week? Jadi kurang lebih pertanyaan hypothetical question ini hampir sama dengan reflective question, yang dimana sama-sama membutuhkan kritik dan saran. Seperti apa yang akan terjadi jika kita menerapkan sistem kerja baru, yaitu bekerja hanya 4 hari dalam seminggu, seperti itu. Jadi membutuhkan saran dari si penanya ini untuk si audiensnya. Okay, is there anything you want to ask so far? Any question? If there are no questions, let's move on to the next material. Yes? Okay, thank you. Hi guys, welcome back to my class again. Okay, earlier we have more or less discussed the questions tag material. Now we move on to the next material, namely is reported speech. In this material, we will discuss about definition, change sentence, and example. Okay, definition from reported speech is used to relay what someone else has said without quoting them directly. Jadi, definisi dari reported speech ini adalah kalimat yang disampaikan oleh seseorang atau pernyataan seseorang yang dia ingin melakukan sesuatu, tapi kita ubah seolah-olah dia tidak mengatakannya, jadi kita yang mengatakan tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi direct speech itu adalah kalimat aslinya, dan reported speech itu adalah kalimat atau sentence yang sudah kita ubah menjadi di materi reported speech. Direct speech is like this. I'm going to the market. I am going to the market. Reported speech-nya diubah menjadi she said that she was going to the market. Oke, contohnya seperti ini ya. I am going to the market. I am going to the market. She said that she was going to the market. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini menyatakan aku ingin pergi ke market, ke tempat belanja,
Dan di sini itu report speech-nya dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat belanja seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada change in pronouns. Jadi ada perubahan pronunciation-nya atau seperti kalimatnya ya, kalimatnya ada yang diubah gitu. Jadi change in pronouns ini definitionsnya kurang lebih seperti ini. When converting direct speech to report speech, pronouns often need to be changed. Nah, example-nya seperti ini. Direct speech-nya I am happy. Ini contohnya aku buat gampang ya, seperti ini. I am happy. Nah, reported speech-nya she said that she was happy. Okay, one more again. I am happy. I am so happy. She said that she was happy. She said that she was happy. So happy. Gitu. Next, ada perubahan tenses di sini. Change in tense. Jadi ada 6 tenses. Ada simple present, present continuous, simple future, present perfect, simple past, and past perfect. Simple present, jadi maksud dari penjelasan di atas ini adalah simple. Kalau misalnya pertanyaannya itu simple present atau pernyataan direct speech-nya itu simple present, nanti kita akan mengubahnya menjadi simple past. Kalau misalnya kalimat awalnya menggunakan present continuous tense, maka kita akan mengubahnya menjadi past continuous. Simple future berubah menjadi past future. Dan untuk present perfect, simple past, dan past perfect itu berubahnya sama menjadi past perfect. Jadi past perfect ini sudah punya tiga sentence. Jadi past perfect ini dipakainya khusus untuk si 3 tenses ini, yaitu present perfect, simple past, and past perfect. Nah, 3 ini memakainya sama-sama past perfect ya. Nah, contohnya dari simple present to simple past, direct speech-nya I eat breakfast. I eat breakfast. Reported speech-nya she said that she ate breakfast. She said that she ate breakfast. Jadi simple present tense itu adalah formulanya is subject plus verb 1 plus complement. Nah, subjeknya itu adalah I. Di contoh ini aku kasih pakainya I eat breakfast. Subjeknya itu adalah I. Verbnya itu verb 1 dari makan, bahasa Inggris makan itu adalah eat. Tapi it itu adalah kata kerja pertama. Nah, simple present itu menggunakannya verb 1. Jadi masih normal-normal aja. Jadi I eat breakfast. Nah, complement itu adalah breakfast. Aku sedang sarapan. Nah, dia tuh sedang apa nih? Complimentnya itu sedang apa? Nah, itu compliment itu menyatakan sesuatu yang sedang dia lakukan. Oh, dia sedang breakfast. I eat breakfast. Nah, kalau untuk rumus dari atau formula dari simple past tense, dia sama seperti direct speech, cuma dia tidak memakai verb 1 tapi pakainya verb 2. Nah, verb yang membedakannya adalah apa? Kalau antara verb 1 dan verb 2. Kalau verb 1 dari makan itu adalah eat. Verb 2-nya itu adalah ate. Gitu. Ate. She said that she ate breakfast. Gitu. Nah, terus diubah reported speech-nya yang seperti tadi, I eat breakfast. She said that she ate breakfast. Jadi diubah dari simple present dari verb 1 menjadi verb 2 seperti itu. Dan bukan hanya diubah kata kerjanya aja ya teman-teman, jadi diubah juga kalimatnya dari direct speech jadi reported speech atau indirect speech seperti itu. The next example from present continuous to change to past continuous. Nah, present continuousnya indirect speech-nya is like this. I am eating breakfast. I am eating breakfast. Perubahannya ke past continuous. Indirect speech-nya
adalah she said that she was eating breakfast. Sama seperti yang contoh yang pertama, cuma ini menggunakan present continuous dan to past continuous. Pokoknya semua formula, semua sentence itu sama, cuma yang dibedakan adalah formulanya. Nah, kalau present continuous tense itu dia menggunakan subject, verb 1 dan verb 1 plus ing dan complement atau object. Nah, kalau past continuous itu dia menggunakannya adalah bukan diubah ya, sepertinya ditambahin. Jadi subject, terus was atau were, lalu ada verb 1 plus ing baru complementnya, jadi ditambahin was atau were gitu. Jadi makanya berubah jadi she said that she was eating breakfast. Eatingnya tetap sama kayak direct speech, karena antara present continuous dan past continuous itu sama-sama menggunakan verb 1 plus ing, tapi yang membedakan hanya kalau past continuous tense itu ditambahkan was atau were gitu. Okay, in the last examples we have present perfect to past perfect. Nah, direct speech dari present perfect, direct speech itu adalah present perfect. Nah, present perfectnya example like this. I have been eaten breakfast. I have been eaten breakfast. Kenapa jadinya have, terus ada been, terus makannya itu jadi eaten? Kenapa nggak eat atau eating? Karena formula dari present perfect is subject plus have or has plus been dan object atau complementnya. Makanya di sini diubah. Verb 3 dari it itu adalah eaten. Terus ditambahin been atau have atau has. Jadi I have been eaten breakfast. Nah, terus kalau indirect speech-nya juga sama. Cuma kalau indirect speech-nya ini kan past perfect ya. Nah, past perfect-nya itu adalah she said that she had eaten breakfast. Nah, dia itu bukan have atau has, tapi had. Jadi beda, makanya di sini ada had-nya gitu. Jadi diubah. Kalau yang tadi di direct speech present perfect-nya itu have, nah di indirect-nya ini adalah had, seperti itu. Okay, alhamdulillah. Finally we have reached the last hour of our class today. And since no one's to ask question to me, then I assume everyone has understood. As a closing from class today, I will summarize this material, namely emphasize the importance of context and the meaning of the original statement when converting to reported speech. That's enough from me of our material today. Please apologize if I still have many shortcomings and mistakes in science or in the delivery of the material. Hopefully the knowledge is useful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.